el así ha dicho el Señor. To hear the thus says the Lord. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The flower fades, mas the word of our God will stand forever. Isaías capítulo 40, verso 8. Isaiah 40, verse 8. Que todas las cosas son pasajeras. Everything passes. La flor se marchita, The flower will wither and die, pero la palabra de Dios but the word of God permanecerá para siempre. will stand forever. Esto es una verdad This is a truth, sumamente poderosa a powerful truth para los hijos de Dios. for the children of God. Y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. And today we're going to talk about the word of God. Así que abras conmigo su Biblia So open with me your Bible. al libro de Hebreos capítulo 4. We're in Hebrews chapter 4. Libro de Hebreos capítulo 4. Hebrews chapter 4. Para la mayoría de los cristianos este es un verso bien conocido. For the majority of believers, this is a verse that we know very well. Hebreos capítulo 4, verso 12. Verse 12. Y si está conmigo ya allí, diga un amén. And if you're there, say amen. Pero si no, todavía diga, espera un poquito, If pastor. not, say, Pastor, give me a minute. Si anda por Génesis, If you're in Genesis, pase al altar que vamos a orar por come to usted. the altar. We're going to pray for you. Nuevo Testamento, váyase hacia el Apocalipsis, regrésese Testament. unos capítulos antes, Go all the way to Revelations and come back a couple unos chapters, libros a antes. couple books earlier. Se encuentra por ahí Santiago, You're going to find el anterior es Hebreos. James, and then you're going to see Hebrew right before. Capítulo 4, verso 12, así dice la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chapter 4, verse 12 says, Y si usted se pone de pies en would you reverencia, stand one more time in reverence for the word? que hemos estado de pies bastante, I know we've been standing, pero les va a tocar una hora y media de estar but sentados you're going to be sitting for at least 3 hours. profetizando en el I'm nombre del Señor. prophesying. Pónganme reloj. Somebody turn on the clock for me. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Antes de sentarse, dígale a la persona que está a su lado, Before cuando you Dios sit, habla, tell the person next to you, todo cambia. when God speaks, everything Ahora changes. voltease y dígale al hermano que a usted no le gusta, Now cuando go Dios find somebody habla, that you don't like todo cambia. and tell them when God speaks, everything Ahora changes. volteese a decirle al hermano que está atrás que usted no quiere saludar. Now talk to the person behind you that you always avoid saying hi to. Cuando Dios habla, When God speaks, todo cambia. everything changes. Aleluya. Ahora sí puede sentarse. Okay, now take your seat. Gloria a Dios. Ahí cubrimos a todos los hermanos, ¿verdad? I think we got Ok. everybody, right? Aleluya. Amados, Beloved, vivimos en un mundo lleno de mucha bulla we live in a world with so much noise, y de muchos mensajes. lots of messages. Esta palabra, This word, el Señor me la da esta semana God gave it to me this week porque hay tantos mensajes. because there's so many messages. Hay tantos podcasts. There's podcasts. Hay tanto YouTube. There's YouTube. Hay tanta palabra. There's so much word. Hay in many tanto forms. ruido. There's so much noise. Hay tanto mensaje. So many messages. Pero hay una sola palabra But there's only one word y una sola voz and only one voice, que es verdadera which is true y que permanece para siempre. and withstands forever. Que es la palabra de nuestro Dios. And it's the word of God. Vivimos en un mundo saturado de voces We live in a world saturated con with las redes voices sociales, on social las media, noticias, the news,
que causan miedos, that causes a lot of fear amongst the people, que traen filosofías humanas, bringing in humanistic philosophy, que traen mensajes humanísticos humanistic messages, y que traen ruido and that bring noise, que no es verdad. which is untrue. Pero hay una voz But there is a voice que no envejece, that never gets old. no se debilita It doesn't weaken, y no falla. and it never Y es la fails. voz de nuestro Dios. And it's the word of our God. ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen to that? No he empezado a predicar y ya estoy predicando. I haven't started preaching and I'm preaching. Cuando Dios habla, amados, When God speaks, beloved, no solo informa, He not only informs, sino que transforma. but ¿Cuántos He dicen amén? transforms. ¿Cuántos How many han can sido say amen? transformados por Anybody la been palabra de transformed Dios? here by the word? I don't know, yo creo que hay más de Yo dos no o sé, tres. but I think there's at least 2 or 3 Yo no that sé, have been pero transformed. tiene que haber más de dos o tres There has to be more than 2 que or han 3 sido cambiados por that la have been palabra del changed Señor. because of the word of God. Aleluya. Cuando Dios habla, When God speaks, no solo corrige, He not only corrects, sino que da vida, but He gives life, vida nueva, new life, vida en abundancia. life abundantly. Ay, 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 ay. ¿Cuántos de nosotros no estábamos en la mentira How many of us were not living in the lies hasta que escuchamos la verdad until we heard the truth de la palabra de Dios? of the word of Y God? ahora estamos en este lugar And now we're in this place para la gloria y honra del for the Señor. glory and honor of God. Fue porque escuchamos la palabra. It's because you heard the Y la word, palabra de Dios and the word of God da vida. brings life. Aleluya. Hallelujah. La palabra de Dios que da vida The word of God that brings life es lo que necesita el mundo, is what the world needs, que está delirando which are y que se delirious. está muriendo, They're dying, sumergido en el pecado. submerged in sin. Ya se me están poniendo galladitos los Oh, hermanos. you're getting quiet on me already. Este mundo necesita la palabra de Dios. This world needs the word of God. En vez de escuchar los ruidos Instead of listening to all the noise, de seculares, that secular necesitan noise, escuchar los ruidos you need to hear the noise de un grupo de creyentes of a group of believers que cargan la palabra de Dios that carry the word of para God traer vida to bring a life un mundo que se está to a perdiendo. world Ay, that ay, ay, is no me quieren dying. ayudar el Oh, día de you don't want to help hoy. me. You don't want to help me today. Tranquilo que me voy a sentar con usted Don't worry, ahorita. we're about to sit down in a minute. Cuando Dios habla, todo cambia, When amados. God speaks, everything changes. Y para usted quizás esto no le importe mucho. And maybe for you, this doesn't matter too much. Quizás porque ya usted ya cambió. Because maybe you say, I already changed. Pero hay un mundo But there is a que world necesita cambiar. that needs to change. Hay familiares que necesitan cambiar. You have family members that Hay need to change. parientes que necesitan cambiar. You have relatives that need to change. Amistades, You have friends, familiares, family, amigos, friendships, compañeros de trabajo co-workers que necesitan cambiar. that need to change. ¿Y cómo van a cambiar And how are they going to change si nadie les habla de la palabra del Señor? if no one tells them Les about the dije word que of me voy a God? sentar con usted un I ratito. said I'm going to sit down with you in a minute. Nosotros We cargamos carry la palabra de Dios. the word of God. Dios nos ha confiado su palabra God has entrusted us with his word para leerla, to read it, para to estudiarla, study it, para llenarnos de ella, to fill ourselves with para darle palabra it, to give word a aquellos que la necesitan. to those that are hungry and need it. Vamos a entrar al sermón. Let's get into this sermon. El versículo que acabamos de leer The verse we just read dice says, que la palabra de Dios the word of God es is viva. alive, it says. Hebreos dice que la palabra no fue viva, The word sino que es viva. doesn't say that it was alive. No, it says it's currently present. It is alive. Este no es un libro antiguo This is not an old book con historias antiguas, with nice little old stories in it, testimonios antiguos, old testimonies sin relevancia. without relevance. No. Es una revelación It is a revelation, eterna eternal, y con poder espiritual and with spiritual que power hasta el día de hoy that to the day of tiene el today, poder para transformar a las it personas. has power to transform lives. Aleluya. Hallelujah. El libro de Isaías dice así, The book of Isaiah says this, 55:11. 55:11. Así será mi palabra
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. My word shall be like this. It will not return to me void, but it will do what it has been purposed to do. La palabra de Dios tiene vida en sí. The word of God has life within it. El que se mete en la palabra, Whoever gets into the word, el que escucha la palabra, whoever listens to the el word, que deja entrar la palabra en su corazón, whoever lets the word seep into their hearts, su vida no puede ser igual. their life cannot be the same. ¿Y ¿Cuántos han sido transformados por la Who has palabra been de Dios? transformed by the word Usted me here? puede ayudar a Can you help testificar me? Can you help me testify that que what la I'm palabra saying, de Dios that the word of God le ha transformado, has transformed you, le ha bendecido. has blessed you? Amén. Amen. La palabra de Dios The word of God va a producir is going to lo que produce Dios dijo que tiene que what producir. God said it was going to produce. Y la palabra de Dios And the word of God tiene vida has life porque nosotros servimos a un Dios que está vivo because we serve a God that is alive y no a un Dios que está muerto. and not a God that is dead. Nosotros no servimos ni a San Mateo, We don't serve Saint Matthew, ni a San Judas Tadeo, near Judas, ni a la Virgen de or the Guadalupe, Virgin Mary, a ninguno de esos ídolos que están none of those muertos. idols which are not alive. Nosotros servimos We al serve Señor the Jesucristo. Lord Jesus Christ, Es el único que resucitó de los muertos, only one who has risen from the dead. que dice su palabra y la mía, And your word and my que word está says sentado a la diestra de Dios that Padre, he is sitting on the right hand of the intercediendo Father, por usted y por mí. interceding for you and for me. En ninguna parte del Evangelio, No place in the word, en la Biblia usted va a encontrar in the Bible, are you going to find que María intercede por usted. that Mary intercedes Jamás. for you. You're not going to find it. En ninguna parte usted va a encontrar You're not going to find in the Bible que los santos that the saints creados por una iglesia created by a church tienen poder have para power bendecirles a usted. to bless you. Es más, la Biblia lo The condena. Bible condemns this type of practice. Y lo voy a dejar para otro sermón que I'm tengo going por to allí. leave it for another sermon. I'm not going to get in there today. Quizás lo traiga la próxima vez. Maybe next time. Y se llama así. And it's called this. Los ídolos no tienen poder. Idols Y ahí lo have dejo. no power. ¿Cómo adorar un ídolo How are you going to worship an idol? cuando puedes adorar al Dios que está vivo When you can y praise que the God reina? that's alive, that reigns. I don't know. No me quiero salir. No. No me quiero I don't salir. want to get out of context here. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? What does the word of God produce in our lives? La palabra de Dios trae salud, The word of God brings health, fruto, fruit, prosperidad prosperity, y bendice and it blesses las cosas que hacemos. everything that we do. Salmos capítulo 1, verso 3. Psalms 1 and 3. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, It says they will be like a tree planted by currents of water, que da su fruto en su tiempo which will give fruit in its time, y su hoja no cae. and the leaves do not fall. Escuche esta palabra. Listen. Y todo lo que hace And everything it does prosperará. will prosper. La palabra de Dios The word of God tiene poder para sanar has power to heal, y tiene poder para liberarnos has power to free us de cualquier opresión satánica. from any satanic oppression. Y este es una buena espacio para empezar a declarar, And this is a good space for me to start to declare, porque la palabra de Dios es poderosa. because the word of God is powerful. Y donde está el Señor And where the Lord is, no puede haber depresión. there cannot be any depression. Por eso es que si usted está en continua depresión, That's why if you're in es porque continuous usted no ha depression, traído la presencia de Dios a su it's vida. because you haven't brought the presence of God Usted no to ha your traído life. la palabra a su You corazón. haven't brought the word to your life. Si hay problemas If there's problems, de suicidio en su mente, suicidal thoughts es in your porque usted mind, no conoce la verdad de Dios because you en su don't know vida. the truth about your life. Porque donde está el Señor, Because where God is present, allí hay libertad. there is freedom Ay, there. Dios mío, allí hay libertad. My God, there is freedom there. Yo no sé si usted lo cree. I don't know if you believe that, church. Yo soy un pastor I'm a pastor que cree todo lo que dice lo que está en esta that palabra. believes every single word in this book.
Y muchas veces en nuestra vida cristiana And many times in our Christian walk, estamos tan débiles we are so weak porque nosotros no caminamos because we don't walk bajo la verdad under the truth de la palabra de Dios. of the word. Y por eso que andamos en estas And that's why we are in this constant roller coaster, subidas up y and bajadas down and up, porque no caminamos because we don't walk bajo la palabra de Dios. guided under the word of Usted God. tiene que creer You gotta believe lo que la palabra de Dios dice de usted. what the word says about you. ¿Qué es lo que puede producir la palabra de Dios en su vida? What can the word produce in your life? Eso es lo que estamos leyendo. That's what we're reading La tonight. palabra de Dios tiene poder para sanar The word of God has power to heal y tiene poder para librarnos de la opresión. and to free us from any El oppression. Salmo 107, verso 20 dice así: Psalms 107, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. he sent his word and he freed them and delivered them from their ruins. Nota que ahí dice envió, Listen, it says he sent. envió, He sent his word. envió. He sent. Como cuando se para el pastor aquí Like when the pastor stands here a predicar, to preach, envió he sent la palabra por medio del the pastor. word through the pastor. Envió He sent la palabra de Dios por medio de la pastora. through the pastora the word. Envió He sent la palabra de Dios por medio de nuestra hermana Mabel el miércoles. the word through our sister Mabel on Y Wednesday. cada persona que se para en este púlpito, And anybody who comes up on Dios this los altar, envía God a sends declarar su palabra. them to declare his word. Amén. Amen. Y Dios quiere enviarle a usted And God wants to send each one of you a proclamar su to palabra proclaim his word a aquellos que la necesitan. to those that need it. En el libro de Mateo hay una historia que usted conoce In the book of Matthew, there's a story, you know it, sobre el centurión on the que centurion le pidió a Jesús que sanara a su siervo. that asked Jesus to heal his servant. Mateo 8, verso 8. Matthew 8, verse 8. Dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but if you only say the word, my servant will be healed. En el mismo pasaje, In the same passage, verso 16. verse Y cuando 16, llegó la noche, and when night fell, trajeron a él muchos endemoniados they brought to him many demon-possessed, y con la palabra echó fuera a los demonios and he cast out the spirits with the word, y sanó a los enfermos. and he healed all who were sick. La palabra de The Dios tiene word, poder. the word of La God palabra has power. tiene The poder. word has Dígale a la power. persona que está a su Tell lado, la palabra somebody, tiene tell poder. somebody next to you, the word has power. The word has power. La palabra de Dios nos purifica. The word of God purifies us. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, If we obey the word of God, la palabra del Señor the word of God nos purifica. will purify us. La palabra de Dios The word of es God una fuente de fortaleza. is a fountain of strength. Salmo 119, Psalms 119, verso 28. verse 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Sosténme según tu palabra. My soul is weary and sorrow. Strengthen me with your word. La palabra de Dios The word of God es la fuente de crecimiento espiritual del cristiano. is the fountain of growth for the believer. La palabra de Dios The word of God es la fuente de crecimiento espiritual para los cristianos. is the fountain of growth for believers. Pregúntele a Pedro. Ask Peter. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Like newborn babies, crave the pure spiritual milk so that by it you may grow in your salvation. Amados, donde hay muerte espiritual, Beloveds, where there is spiritual death, la palabra trae resurrección. the word of God brings resurrection. Donde hay confusión,
Where there's confusion, la palabra trae dirección. the word of God brings clarity La and palabra de direction. Dios The word of God Tiene poder. has power. Y tiene poder porque la palabra And de it has Dios power because the word of God es viva. is alive. Es viva. It is alive. La palabra de Dios The word of God es eficaz. is efficient. La palabra no solamente emociona, sino que produce resultados. Not only does it bring an emotion, but it produces results. Eficaz nos recuerda que algo puede estar vivo, pero al mismo tiempo inactivo. Effective. Effective means that something could be. Dilo de nuevo. Algo puede estar. Eficaz nos recuerda que algo puede estar vivo, pero al mismo tiempo inactivo. Effective means something could be alive, but at the same time ineffective. Pero la palabra de Dios But the word of God es viva is alive y and eficaz effective. en el sentido In the all to que say está activa that it is active para producir el resultado que debe de producir. to produce the results that it needs to produce. Salmos 33, Psalms 33. 9 dice así: Psalms 33, porque 9. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. For he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. Dios creó todas las cosas God created all things con su palabra. with his word. Desde la creación hasta hoy, From creation till today, Dios sigue obrando God continues to por medio work de su palabra. through his word. Dice que la palabra de Dios The word of God penetra penetrates el corazón. hearts. Dice que la palabra es como una espada de dos filos. It says that the word is like a sword, a double-edged sword. Y aquí tenemos que prestarle atención al texto. And here we got to really listen to what the text is No está saying. diciendo que es una espada de dos filos. It's not saying that it is a sword. Es como. It's saying it is like a sword. Es mucho mejor. It's so much better. Es mucho más poderosa. It's so much more powerful. Porque la espada cuando es introducida es para que cause herida. Because the sword, when it is inserted, Ay, Dios mío. it's to cause pain. Pero la palabra de Dios, But the word of God, cuando entra en ti, when it is inserted in you, no es para causar herida, it's not to hurt you, sino es para darte claridad. but it's to give you Más clarity. bien es también para sanar cualquier herida que It's haya also dentro. to heal anything inside of you. La palabra de Dios The word of es God mucho más poderosa is so much more que una powerful espada de dos filos. than a sword. Pero aquí el autor de Hebreos But here the author of Hebrews está usando una analogía, is using an analogy. porque acuérdese, en aquel tiempo Because remember, in those times, los soldados romanos the Roman soldiers, cargaban dos espadas. they had two swords always on Cargaban them. una pequeña, A little one, que esa era una espada pequeña it was a con, little sword con dos filos, with double edge, que producía en el ataque corto el daño que tenía que causar. that when in a fight, it would cause the infliction that it needed to cause. Y esa es la espada de la que él está hablando. And this is the sword from which he's talking about. Tiene fácil entrada It has an easy entry point para causar lo que tiene que to causar. do what it needs to do. Hebreos dice que es como que es como espada porque corta, It says the word is like a sword because it cuts, porque discierne, because it discerns, porque revela. because it reveals. Y muchas personas And many people, no quieren leer la palabra de Dios they don't like to read porque the saben word que van a ser confrontados con la palabra de because Dios. they know that it's going to confront them. La palabra de Dios va a discernir The word of God is going to discern los pensamientos your thoughts, que usted tiene. the thoughts you have. Va a revelar It's going to reveal el pecado que está en usted, the hidden sins that are inside of you, nuestros pecados. our sins. Cuando nosotros venimos a la palabra de When Dios, we come to the word of God, nos va a confrontar. the word is going to confront us.
yo sé que no nos gusta confrontación. And I know we don't like confrontation. Yo sé que no queremos que el Señor se meta en las áreas que nosotros tenemos que cambiar. We know that you don't like it when God tries to get into those areas of your life that you need to change. Pero si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, But if you are a true child que of ama al God Señor, that loves the Lord, usted ama la palabra del you Señor. love the word of God, Y lo que la palabra del Señor le diga a usted, and whatever the word of God tells you, usted tiene que caminar en you gotta obediencia. walk in obedience. Aleluya. Hallelujah. La palabra del Señor confronta el pecado. The word of God confronts sin. Jeremías dice así: Jeremiah says this: Yo, Jehová, I, the Lord, que escudriño la mente that look at the mind y que pruebo el corazón. and test hearts. Amados, Beloved, nadie nobody se le puede escapar can escape al Señor. from the Lord. Nadie Nobody se les puede escapar al can Señor. escape from the Lord. La palabra The word siempre te va a confrontar is always going to confront you cuando estás mal. when you're not okay, when you're in a bad spot. Y muchas veces And many times, el predicador, the preacher, inspirado por el Espíritu Santo, led by the Holy te Spirit, va a confrontar. is going to confront you. No es que yo me sepa su vida, It's not that I'm there studying what's going on in es your el life. Espíritu Santo It's the Holy Spirit hablando por medio de mí speaking through me que le está confrontando a usted. to confront you. ¿Y qué hacemos cuando el Señor nos confronta? And what do we do when we find ourselves confronted by the Lord? Muchas veces tendemos por orgullo, Many times because of pride, tendemos a rechazar el mensaje we tend to reject the message. y nos molestamos con el mensajero We get mad at the messenger y no rendimos cuenta con aquel que está mandando el mensaje. and we don't come and give accounts to the one who's actually trying to talk to you. Estamos calladitos hoy. It's quiet today in church. Hay dos tipos de palabras en la Biblia There's two types of words in the church, que in the Bible, podemos traducir como palabra. that we can translate as word. Una es One is el logos, logos, la palabra revelada, which is the revealed word, o la Or- palabra rema, or rema, que es la palabra aplicada y dicha en un momento específico. which is the word applied and said in a specific moment. El rema es Rema is Dios por medio del predicador a God through the preacher dándole una palabra a usted. giving you a word specifically. Por eso es que usted no puede molestarse con el predicador. That's why you can't get mad at the preacher. ¿Le ha pasado a usted alguna vez Has it ever, be honest with me, has it ever happened to you que usted está escuchando un sermón o un mensaje that you're listening to a sermon, you're listening to a word, y como que ese pastor, ese and predicador like that pastor, that preacher estaba con usted was with you or toda la watching you semana? all week long? Y tú miras para los lados And y you tú look dices, at- ¿dónde you're están like, las cámaras escondidas aquí? They've been following me with a camera this week. Es el Señor, It's amados. the Lord. It's the Lord, church. And what do we do? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos How a do esa we- palabra how de do Dios? we react when that's happening? ¿Con fe, con Do arrepentimiento? we react with faith, with repentance? Vamos a seguir porque voy a hablar sobre esas dos I palabras más need to adelante. continue because I'm gonna get back into this. La palabra de Dios The word of God produce fe. produces faith. Lo voy a decir otra vez. I need to Dios say that mío, again. amado. My God, I gotta say that again. Aquí va a tener que predicar, Señor. I gotta stop. I gotta preach here. O I'm me getting ayudan o me uncomfortable. convierto en predicador. Pero Or you help me, church, or I'm gonna preach this. la palabra de Dios, The word of God. escuche bien, Listen, produce listen. fe. Produces faith. Romanos capítulo 10, Romans 10, verso 17. verse 17. Así que la fe
es por el oír. Ay, Dios mío. So faith comes from hearing, Y el oír and hearing a Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, Jehová. La fe es por el oír. Faith comes from hearing. El oír Univisión. Hearing Univision. La fe es por el oír. Faith comes from hearing. Y el oír a Beyoncé. Hearing Beyonce. Para la Ay, hermana Dios que habla mío. inglés. For all of our English speakers. Tratar de Dígale cubrirlos ahí. a todos. Trying to cover everybody. La palabra de Dios The word of God viene por el oír. comes from hearing. Y el oír Hearing la palabra the word de Dios. of God. The word of God. The word of God. No es la palabra del pastor. It's not hearing the word of the pastor. This is why Esto es porque yo le digo a la iglesia, I tell the church, lean las sagradas read escrituras. your Bible. Porque cada vez que yo me pare aquí, Because every time I get on this usted pulpit, tiene que pasar you gotta pass el the sermón sermon por el filtro de through las the sagradas filter of the escrituras. word of God Para que así to make sure usted demande de mí that what you demand la from me, palabra de Dios only the word of God y no la palabra de un hombre. and not the word of any man up here. Imagínense, me pongo yo aquí a decir cualquier tontera. Imagine I get up here and I just start spinning out anything I want to say. Dios mío. Y decirle cualquier mentira. And tell you all of these lies that I feel I need to tell you. Y guiarlos en su vida espiritual incorrectamente. And guide you in your spirit life the wrong way. ¿Cómo voy a hacer yo cuando me enfrente con el Dios de la How gloria? am I going to do when I'm before the Lord in heaven? Y que me diga a mí, And then if he tells me, nunca confrontaste el pecado. you never confronted their sin. Nunca le hablaste de la verdad. You never told them the truth. Nunca le hablaste de la gracia. You never told them about my grace. Nunca le hablaste de la perseverancia. You never told them to resist and persevere. Nunca le dijiste que tuvieran una relación íntima You never conmigo. taught them to have an intimate relationship No una with me. religiosidad, You taught them religion. una relación íntima, No, you never taught them a relationship. continua. A continuous relationship. Porque tú sabes qué, Because you know what? este Dios vivo que usted y yo servimos This God that's alive that you and I serve nos habla a nosotros speaks to us y nos quiere hablar a nosotros and wants to talk to us todos los días. every single day. Le hago una pregunta. Can I ask you something? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios? When's the last time you heard God? Verdaderamente. Truly, 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 really. ¿Cuándo When fue was la última vez the last time que usted escuchó a Dios? that you heard God? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que el Logos, that the Logos, el Logos es la palabra, el the verbo, word, the verb, the word, le dio un rema gave you a rema a su vida? to your life? Come on. Come on, come on. Me siento el Espíritu de Dios. And I can feel the Spirit of God right now. Yo creo que nosotros nos llenamos de mucha religiosidad. I think sometimes we fill ourselves with so much religiosity. Gracias, Dios. Thank you, God. Habla Dios. Habla Dios. Y yo siento que tenemos que pedir perdón a Dios hoy. And I'm feeling in my spirit right now that we need to ask God to forgive us tonight.
Man, I just feel the pain. Yo siento, lo que siento es el dolor De aquellos que no conocen a Dios on those that don't know the Lord. y que Dios me ha puesto en ese lugar And God put me in that place para hablarles del to Señor, tell them about Him, para decirles que hay esperanza. to tell them that there's hope. I just feel the pain Siento, Man. siento el dolor, Dios mío, el dolor de sus familiares of your family members que no han podido recibir una palabra de Dios. that haven't been able to receive a word Porque of como God. usted no escucha a Dios, Because since you don't hear God, ven, aunque la iglesia se vacíe, man, even if the church tengo goes que empty, decirle la I verdad. gotta tell you the truth, church. ¿Cuándo fue la última vez que When's escuchaste the la last voz de time Dios? you heard the voice of God? Ten misericordia de nosotros, Dios. God, have mercy on us. La palabra de Dios The word of God viene por el oír. comes from La fe, hearing. perdón, viene por el I'm oír sorry, faith cometh from hearing, y oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. Cada vez que usted viene a la iglesia, Every time you come to church, el Señor le está hablando. God wants to talk to you. He wants to speak to you. Pero ese es el cherry on top. Pero esa es la cerecita arriba del pastel. Dios quiere hablarte en tu tiempo íntimo con Él. God wants to speak to you on your alone time that you have with Him during the week. Hace unos días estaba hablando con la pastora, A couple days ago, I was talking to my wife porque hace 3, 4 años because about 3 or 4 years ago, el Señor nos dio un avivamiento a nosotros God gave us as a couple a spiritual awakening en un crucero. when we were on a cruise. Y ese avivamiento espiritual se produjo And that spiritual awakening was produced cuando este hombre decidió un día miércoles when this man decided on Wednesday pararse bien temprano to get up early a orar y leer las Sagradas to Escrituras. pray and read the Bible. Y uno de mis libros favoritos, le decía a la pastora, And I was telling my wife, one of my favorite books of the Bible. yo pensaba que era Efesios, I thought it was yo Ephesians. pensaba que era I Gálatas. thought Galatians is my Mi favorite. libro favorito My favorite book es Primera de Corintios. is 1 Corinthians. Porque leyendo Primera de Corintios Because when I was reading 1 en un Corinthians crucero on a cruise, donde hay puro mundo, where that is worldly, es para que usted escuche, so you can hear, listen porque to what I want to muchas say. veces podemos juzgar, Because many times we can judge, pero Dios se manifiesta donde le buscan. but God will come and show up wherever someone's seeking Y Him. sentado arriba tomándome un café, And then the top of the cruise, drinking a coffee, leyendo las Sagradas Escrituras, reading the word there, el Señor empezó a poner avivamiento en nuestras vidas y en God nuestros started corazones. to breathe revival on our hearts. En medio de un crucero, In the middle of a cruise, ahí con la música mundana, there with all that worldly music playing, ahí con toda la comida del mundo, there with all that excessive of food that there is, allí se nos manifestó Dios there God manifested y to nos us dio un avivamiento and gave us a espiritual. spiritual Y awakening. escuchamos la voz de Dios And we heard the word of the y voice of empezamos a God. seguir esa voz And we started to follow y that empezamos voice. a confiar en esa voz And we started to trust that voice. y nuestra fe empezó a And our levantarse faith began to fortify and build y los up. sermones empezaron a cambiar. And our sermons began to change. Las enseñanzas empezaron a cambiar The way we were teaching started to y el change. Señor empezó a acelerar cosas en nuestras And God vidas. started to accelerate plans in our Todo life. porque decidimos All buscar because we decided y to escuchar seek la palabra de Dios. and listen to the word of God. Aleluya.
Cuando Dios habla, amados, When God speaks, beloved church, el desorden, disorder, el caos chaos, se ordena. all comes into order. Yeah. Cuando Dios habla, When God speaks, el pecador es restaurado. the sinner is restored. Cuando Dios habla, When God speaks, el débil those that are weak viene a ser fuerte. become strong. Cuando Dios habla, When God speaks, aquel que se siente muerto the one who feels dead viene a tener vida now has life flowing y a inside tener of vida en them. abundancia. Life more abundantly. Cuando Dios habla, When God speaks, restaura matrimonios. marriages are restored. Cuando Dios habla, When God speaks, restaura al alcohólico. the alcoholic is restored. Cuando Dios habla, When God speaks, restaura al drogadicto. the drug addict is Cuando restored. Dios habla, When God speaks, restaura al que está perdido. He restores the lost sheep, Al que quizás usted juzga the one that you judge, y usted piensa que ya para él no hay más resultado. and that you say there's no hope for him, there's no hope for her. Porque cuando Dios habla, It's because when God speaks, Dios transforma. God transforms. Yo les hablaba de I was estas telling you dos palabras, these two words, la palabra logos the word logos y la palabra rema. and a rema. La palabra logos significa, Logos means es la palabra de Dios escrita, is the word of God that is written, eterna, eternal, completa complete, y sin errores. and without error. El logos es la verdad de Dios establecida. Logos is the truth of God that is established. La revelación general de quién es Dios. It's the revelation of who God is. Es la palabra de Dios, la Biblia inspirada. The Bible inspired. Y la palabra logos And the word logos también es nuestro Señor Jesucristo, is also our Lord Jesus, que es descrito como el verbo. which is described as the verb. O sea que la palabra, el logos, So the logos es una persona. is a person. Y esa persona se llama And that person Jesús. is called Jesus. En el principio era el verbo. In the beginning was the verb. En hebreo esa palabra es logos. In Hebrews that word is logos. Y el logos And the logos estaba con Dios. was with God. Y el logos And the logos era Dios. was God. Y toda la escritura And all of the scripture es inspirada is inspired por Dios. by God. Usted puede confiar en esta palabra. You can trust this Bible. Quizás Maybe hay algunas interpretaciones diferentes de los humanos there's different interpretations and En- versions of en- that humans have done en cuanto a predicaciones y de la As manera en que far ven as- los versos, los textos. different texts and different things. Pero si hay algo que vamos a tener nosotros seguros hoy, But if there's something that we're going to have for sure today, que esta palabra es única that this word is unique y que no cambia and it will never change, y que es poderosa and that it's powerful, y que todavía and that today está still viva it is alive y eficaz. and efficient, effective. La palabra logos The word logos es lo que Dios ya dijo is what God had already said, y permanece and it stays en todo tiempo. for all time. Amén. Amen. La palabra rema The word, a rema word, es la palabra de Dios hablada, is the spoken word of God, específica, specific, viva alive, y personal and personal para su situación. for your specific situation. La palabra rema A rema word, es la palabra puntual de Dios para ti. it is a very specific utterance from Exacto. God for you. Es la palabra específica de Dios para ti. It's a specific word of God for your life. Quizás en toda la predicación Maybe in the entire sermon, Dios le dio un rema, God gave you una a rema, palabra a su vida one specific word that was for you, específica para usted. something that was Y specifically usted for tiene you. que actuar en fe And you got to act in y faith obediencia and a obedience lo que usted escuchó. on what was spoken to you specifically. La palabra rema A rema word
es algo que el Espíritu Santo hace vivir dentro de ti. is something that the Holy Spirit makes live within you. Una verdad A truth de la palabra logos, que es la palabra eterna, from a logos word aplicada en el momento específico de tu necesidad. applied in a specific need that you're going through in your life. Ejemplo, Let me give you an example so you can understand. usted se encuentra en necesidad You come to church and you find yourself with a need, in need. y usted se encuentra con miedo, con temor porque tiene necesidad. And that has produced fear in you because you have a need. Y viene el Espíritu Santo And the Holy Spirit comes y le recuerda una palabra que usted leyó and He reminds you of something that you already read. y le recuerda, And He reminds you, no he visto justo desamparado. No he visto a justo desamparado, God will never leave or forsake you. ni a su simiente que mendigue pan. Y el Señor, And the Lord, en ese momento de su desesperación, in that moment of need, of le está desperation, dando una palabra rema a su vida is giving you a rema word para recordarle to remind you que Él está con usted. that He is with you. La palabra rema A rema word es dirección, is direction, fe, faith, ánimo, a hope, encouragement, encouragement y corrección personal. and also personal correction. Porque la palabra del Señor Because the word of God nos corrige. will correct us. Puede que usted está haciendo algo que al Señor no le agrada Maybe you're doing something that doesn't please y the viene un Lord. rema de Dios And it comes a rema word from y le God. habla por medio de las escrituras And He speaks to you through the scripture para que usted so that you camine correctamente. can walk correctly with integrity before the Lord. Yo sé que usted conoce este verso, I know you know this verse, pero lo va a entender mucho mejor ahora. but now you're going to understand it even better. No solo de pan vivirá el hombre, Not only by by bread alone shall man live, sino de toda rema, but from every rema, palabra from every word que sale de la boca de Dios. that comes from the mouth of God. This es un texto This is a text que nos dice that is telling que el us Señor nos habla hoy, that God speaks to us que today, el Señor nos quiere hablar hoy, that He wants to speak with us que el today, Señor quiere dirigir nuestras vidas hoy. that today in the now He Que wants to direct us. usted no tiene que buscar la palabra en otro lado, You don't have to find the word somewhere else. sino que usted tiene que encontrarla en las escrituras. You got to find the word in the Y el scripture. Espíritu Santo And the Holy le Spirit va a dar la palabra. is going to give you the No word. solo de pan vivirá el hombre, Not only by bread shall sino man de live, toda palabra que sale de la boca de but Dios. from every word that comes from the mouth of God. Pues si la palabra está saliendo todavía de la boca de Well, Dios, if the word is still coming out of the mouth of yo God, tengo que ser un buen oyente para escuchar la I gotta palabra de listen. Dios. I got to listen to what He's saying. Lo que pasa es que en la iglesia What happens is that in the church, hay muchos pedidores, there's too many askers, seekers, pero muy pocos escuchadores. but Ay, Dios very mío, me little metí en listeners. problemas. Uh-oh, I'm getting Ay, in santo trouble. I'm Dios. getting in trouble. Hay muchos que quieren pan, There's many that want bread. vivir del puro pan, I want bread, 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 pero no de la palabra de Dios. but not the word of God. Voy a volver a repetir este texto I'm going to repeat this que verse les leí temprano. that I read earlier. La fe viene por el oír. Faith comes by hearing, El oír, hearing el rema de Dios. the rema of God. ¿Vio que suena diferente? Do you hear that differently? Es una palabra It's activa, a word, an active word, continua, continuous que word Dios nos está hablando that God is speaking to us, continuamente. continuously speaking. ¿Cuántos están conmigo? Are you with me, church? Are you with me? Cuando Dios habla, When God speaks, transforma. He transforms.
Y Dios está hablando. And God is speaking. Yo no sé si usted está I don't aquí, know. I don't know if you're here. Are you here tonight? pero Dios está hablando. God is speaking. Y Dios sigue hablando hoy. And God continues to speak Y today. Dios quiere hablarle a usted. And God wants to speak to you. Dios quiere hablarme a mí. God wants to speak to me. Pero si usted no tiene una vida de oración, But if you don't have a prayer life, si usted no tiene una vida de lectura de la palabra, if you don't have a life in the scripture, usted muy pocas veces va a escuchar el rema de Dios. you very little to no times are going to hear the rema of God. Y entonces por eso es que And so that's why hay muchos there's creyentes many believers que tratan a Dios that treat God como que si fuera el mago de la lámpara. as a genie in the bottle. Solamente vienen a They pedirle just come in to ask, y no vienen a buscar dirección. but not to seek for guidance in their life. Escuchar una palabra de Dios. Not to come and hear a ¿Qué es lo word of próximo God. que tienes para mí, Señor? What's the next thing you have for Señor, me, God? ¿cómo hago con esta situación que yo Lord, tengo, what do Señor? you want me to do in this decision I got to make Señor, this mira, week? mira a este familiar, Lord, Padre look Santo. at this family member ¿Cómo I have. puedo yo hablarle de How, ti? how do you want me to speak to them? ¿Cómo puedo orar por mis How familiares? can I pray for them? Señor, God, enséñame. teach me, God. Son preguntas They're questions y oraciones and legítimas. prayers, good prayers. Cuando Dios habla, When God speaks, Él transforma, He transforms. Él cambia. He changes. Póngase de pie. Would you stand to your feet? Nosotros podemos escuchar la voz por medio de un canto, We can hear God's voice through a song. podemos escuchar la voz de Dios We can hear the voice of God en el silencio, in silence, sometimes when we're just waiting quietly. podemos escuchar la voz We de can hear Dios God's voice en la desesperación, even when we're desperate. podemos escuchar la voz de Dios We can hear the voice of God cuando leemos su palabra, when we read His Word. podemos escuchar la voz de Dios We can hear the voice of God cuando ese hermano o esa hermana nos llama when that brother or sister sends you a text, gives you a call, y no sabía que tú estabas and they didn't know desanimado, desanimado. that you were going through a rough day, you were discouraged. Podemos escuchar la voz de Dios We can hear the voice of God por medio del predicador, through the preacher, por medio de un hermano, una hermana. a brother or sister being used by the Lord. Podemos escuchar la voz de Dios We can hear the voice of God si abrimos nuestro corazón when we open our hearts y le buscamos a Él. and we just seek Him. Y Dios And God, quiere hablarnos. He wants to talk to you. Dios quiere redirigirnos. God wants to redirect you in your Dios path. quiere levantarnos en este tiempo que lo necesitamos. He wants to raise us up in this time, in this generation. Él le quiere dar dirección a tu vida. He wants to give your life direction. Él quiere que te acerques más a Él. He wants you to come closer, draw closer to Him. Y maybe Dios te está hablando ahora mismo. Maybe God is talking to you even right now as you're hearing this. Hace ratito yo sentía el Little, dolor. just a couple minutes ago, I just felt this pain in my soul. De nuestros familiares y amigos Pain for our loved ones que no han escuchado la palabra de Dios that haven't heard this word that we've been porque talking about. simplemente no estamos conectados con Dios. Just because we're not connected with what God wants. Que el Señor tenga misericordia May God have mercy de nosotros, on all of us a quienes nos ha confiado su palabra. to whom He has
entrusted his word. Si usted If you se encuentra find yourself en un momento difícil, in a difficult time, la palabra de Dios dice the word of God says que Él no nos dejará. he will never leave us. Yeah. Que Él va a estar con nosotros He says, I'm going to be with you. I promise I'm hasta going to el be with fin you del mundo. till the end of time. Y que en medio de la situación, And in the middle of whatever situation you el may be going problema, through, your problem, el dolor, the pain, la tormenta, the storm, su palabra dice que Él está con His nosotros. word says that he's with us. He's with us. Que maybe no es lo que nosotros queremos, Maybe it's not the way that we want, pero Él está con nosotros. but he's with us. Que el dolor That the pain que sentimos es real, that we feel, it's real. pero aún en medio del dolor, But in the middle of that pain that feels real, Él está allí God is there, dándonos fuerzas. giving you strength. Maybe en un tiempo de escasez, Maybe you're going through a time of lack, donde maybe el Señor te está simplemente probando tu fe. where God is just trying to see how much faith do you really have. La palabra de Dios dice que Él nunca llega tarde, The word of God says he's never late. que nuestro Dios siempre llega a tiempo. He is always on time. Yeah. O maybe es un familiar Maybe it's a family member que usted no le ve that you haven't seen them, ninguna forma de que llegue. and you just see it's impossible for God to reach them. Yo tengo un Dios I have a God que cambia los corazones de that piedra changes the hearts of stone y los convierte en corazones and turns them into hearts of flesh, de beating carne. hearts, beating hearts. Yo no sé I don't know. en qué situación usted I está, don't know where you find yourself today, pero yo lo único que sé but what I do know, que cuando esa palabra de Dios habla, that when God speaks, todo cambia. everything changes. La palabra de Dios nos conforta The word of God comforts you y nos da vida. and gives you life. Cierre sus ojos para orar. Let's pray. Si hay alguien en esta noche If there's someone here tonight que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, who doesn't have Jesus in their hearts, y que ha estado caminando por la vida and that's been walking through life sin seguridad eterna, without security, without eternal security, que no sabe que si al momento de salir that doesn't know if at the moment of leaving, o quizás esta misma semana or maybe this very night, algo sucede en su vida something happens in your life y a usted le toque partir, and you're not here anymore. y si no tiene a Cristo en su corazón, And if you don't have Jesus in your heart, usted va a vivir una eternidad the truth is you're going to live an eternity apartado de Dios, aparted from God, en un lugar que Dios creó para el Satanás y sus demonios, in a place that Satan was created for him and his demons, en donde hay tormento. where there's eternal torment. Pero Dios But God nos dio a su Hijo gave us his son para que en Él tengamos vida eterna. so that in him we can have eternal life. Y esta es la confianza que nosotros tenemos, And this is the confidence that we que have, si creemos en Él, that if we believe in him, tenemos vida eterna, we dice la will palabra have del Señor. eternal life, says the word of God. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, If you don't have Jesus in your heart tonight, eso es mi mensaje para usted, that's my message for you tonight, que lo acepte en su corazón. that you receive him in your heart.
como su Señor y Salvador. as your Lord and Si hay Savior. alguien en esta noche If there's anyone here tonight que lo quiera aceptar, que puede, levante sus manos, por that wants to favor. receive him, would you raise your hand? Amén. Amen. Gloria a Amen. Dios. Amén. Amen. Par de Amen. manos levantadas. Aleluya. God Gracias a sees Dios. those hands. The Lord sees those hands. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Padre Santo, Lord, en Heavenly el nombre Father, de Jesús, in the name of Jesus, te entregamos esas vidas, Señor. we give you these lives, Esas manos levantadas. these hands that are lifted up. Dios amado, Heavenly Father, entra en sus corazones. come into their hearts. Sé su Señor y su Salvador. Be their Lord and Savior. Guíales, Guide them, Lord. háblales, Speak to them, Lord. restaura todo lo que tengas que restaurar. Restore what you need to restore. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. La recibimos, Dios. We receive it, God. Háblanos Speak to us, Lord. esta misma semana, Dios. This very week, Lord, Que esa rema that Rhema word nos hable esta semana. would speak to us, Confróntanos, confront us, guíanos, guide us, Lord. levántanos, Lift us up, God. llámanos la atención si tienes que hacerlo. Correct us, Father, Pero háblanos, Señor. but speak to Mira us. tu pueblo, Padre Santo. Look at your people, Lord. Los bendigo en el nombre de I bless Jesús. them in the name of Jesus. Oramos en el nombre del Padre We pray in the name of the y Father, del Hijo the y del Son, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, and the church says, dele un aplauso al Señor. would you give the Lord an applause? Gloria al Señor. Praise the Aleluya. Lord. Praise the Lord. Dios les bendiga. Puede tomar asiento. God bless you, church. You may be seated. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos, todos los que están presentes, los que están conectados. Dios les bendiga. Ya nos preparamos para irnos momentáneamente. We're about to get ready to go, pero primero tenemos algunos anuncios para compartir con la iglesia. Nos vamos a despedir de nuestros amigos y hermanos por las redes, donde sea que usted se haya conectado aquí localmente o en otro país. Dios les bendiga. Acompáñenos nuevamente el día miércoles en nuestro estudio bíblico. Buenas